पाकिस्तानी दफ्तर हारजा ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में हमलों पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान आलमी कवानीन के मुताबिक भारतीय जारियत का जवाब देने का हक रखता है, जिसके लिए वक्त और मकाम का तयन वो खुद करेगा। दफ्तर हारजा ने मंगल की शब हमले के बाद एक बयान जारी किया। भारत ने मंगल और बुध की दरमियानी शब पाकिस्तान के 6 मकामात पर मिसाइल हमलों के फौरी बाद अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई से मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि देखते हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्या फैसला करती है। कुछ अहम फैसले किए जाएंगे, हमारा रद्द-ए-अमल जारी है और हम भारतीय हमले का जवाब दे रहे हैं और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या चौड़ा कॉम्प्लेक्स के मकाम पर भारतीय फौज को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। अस्करी ज़राए के मुताबिक दुश्मन ने रात गए अचानक इश्तियाल अंगेजी और जारियत का मुजाहरा किया, जिस पर पाकिस्तान आर्मी ने नहायत मौसर और भरपूर अंदाज में फौरी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दुश्मन के 5 तैयारे तबाह किए गए। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने भारतीय जारियत पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जंग का आगाज भारत ने किया था, लेकिन इसका खात्मा पाकिस्तान करेगा। इनका कहना था कि पाकिस्तानी फौज का हर सिपाही वतन के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है और मैली आंख फोड़ देना इसकी जिम्मेदारी है। भारत इस वक्त यकीनी तौर पर अपनी जुनूनियत में पूरी दुनिया की तबाही का एहतमाम कर रहे हैं। ये दोनों एटमी मुमालिक है और भारत ने जंग का आगाज किया है, तो जाहिर है हमने अपने दिफा में कोई भी कदम उठाना है, कुछ भी करने को हम तैयार हैं। पाकिस्तानी दफ्तर हारजा ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में हमलों पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान आलमी कवानीन के मुताबिक भारतीय जारियत का जवाब देने का हक रखता है, जिसके लिए वक्त और मकाम का तयन वो खुद करेगा। दफ्तर हारजा ने मंगल की शब हमले के बाद एक बयान जारी किया, जिसका तर्जुमा ये है: बिला इश्तियाल और खुली जंगी जारियत के इक़दाम में भारतीय फिजाइया ने भारत की फिजाई हदूद के अंदर रहते हुए स्टैंड ऑफ हथियारों के जरिए पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की संगीन हिलाफ वर्जी की है। भारतीय हमले में बैनुल-अक़वामी सरहद पार करते हुए मुरीद के और बहावलपुर के इलाकों, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आजाद जम्मू कश्मीर के इलाकों कोटली और मुजफ्फराबाद में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारत की इस जारियत के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत शहरी शहीद हुए। इस हमले से तिजारती फिजाई परवाजों को भी शदीद खतरा लाहक हो गया है। हम भारत के इस बुज़दिलाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कवानीन और रियासतों के माबैन ताल्लुकात के तयशुदा असूलों की सरीख खिलाफ वर्जी है। पहलगाम हमले के पस मंजर में भारतीय क़यादत ने एक बार फिर दहशतगर्दी के मफरूजे को इस्तेमाल करके मज़लूमियत के झूठी बयानियों को फरोग देने की कोशिश की है, जो कि खित्ते की अमन सलामती के लिए खतरनाक है। भारत की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत ने 2 एटमी ताकतों को एक बड़े तसादुम के धाने पर ला खड़ा किया है। सूरत हाल तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 और बैनुल-अक़वामी कानून में दिए गए हकूक के मुताबिक वक्त और मकाम का तयन खुद करेगा और मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान की हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और अवाम भारतीय जारियत के खिलाफ मुत्तहिद हैं और वो हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौलादी अज़्म के साथ अमल करेंगे। भारत ने मंगल और बुध की दरमियानी शब पाकिस्तान के 6 मकामात पर मिसाइल हमलों के फौरी बाद अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई से मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि देखते हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्या फैसला करती है। कुछ अहम फैसले किए जाएंगे, हमारा रद्द-ए-अमल जारी है और हम भारतीय हमले का जवाब दे रहे हैं और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ख्याल रहे कि भारत ने मंगल और बुध की दरमियानी शब पाकिस्तान के 6 मकामात पर मिसाइल दाग दिए, जिसके फौरी बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय फौज के एक ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया और इसके 5 तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हमें खदशा था कि भारत जारहियत करेगा। भारत ने आम शहरियों को निशाना बनाया। जिन मकामात को निशाना बनाया गया वहाँ दहशतगर्दी के कैंप मौजूद नहीं थे। वो बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे BBC, स्काई न्यूज और TRT वर्ल्ड से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 5 मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्तियाल हमला किया, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चे शहीद हुए। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की और मुकामी सहाफियों को 2 रोज कबल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इन तमाम इलाकों का दौरा कराया गया, जिनके बारे में भारत ने झूठा दावा किया था। वहाँ दहशतगर्दों के कैंप मौजूद हैं। अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई शवाहद भारत के पास मौजूद नहीं है। ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर वाक़या है और ये वाक़या भारतीय सिक्योरिटी
سیکورٹی فورسز کی ناکامی ہے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کو انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت قرار دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اور خود بھی دہشت گردی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے اور آج بھی اپنے مغربی علاقوں اور سرحدوں پر دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت خود دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات کے بعد بھی بھارت نے مذمت تک نہ کی۔ بھارت امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں سکھوں کے قتل میں ملوث ہے۔ ہمارے پاس بھارت کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، جن میں کلبھوشن یادیو کا کیس سب سے نمایاں ہے، جو بھارتی نیول افسر اور دہشت گرد میں ملوث پایا گیا۔ وفاقی وزیر نے زور دے کر کہا کہ پاکستان نے کبھی جارحیت میں پہل نہیں کی، لیکن اپنے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لائن آف کنٹرول پر واقع چوڑا کمپلیکس کے مقام پر بھارتی فوج کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ عسکری ذرائع کے مطابق دشمن نے رات گئے اچانک اشتعال انگیزی اور جارحیت کا مظاہرہ کیا، جس پر پاکستان آرمی نے نہایت مؤثر اور بھرپور انداز میں فوری جوابی کارروائی کی۔ جوابی کارروائی کے نتیجے میں دشمن کے 5 طیارے تباہ کیے گئے، جبکہ بھارتی افواج کی متعدد پوسٹیں شدید نقصان کا شکار ہوئیں۔ دشمن فوج کو نہ صرف پسپائی اختیار کرنا پڑی، بلکہ انہیں چوڑا کمپلیکس کے مقام پر سفید جھنڈا لہرا کر اپنی شکست کا کھلا اعتراف بھی کر لیا، جو میدان جنگ میں ہتھیار ڈالنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج پاکستان نے ہمیشہ کی طرح ثابت کیا کہ وہ ملکی سرحدوں کی تحفظ اور خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل طور پر مستعد اور چوکنا ہے۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیت کا ثبوت ہے اور دشمن کو ہر محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ لائن آف کنٹرول پر تعینات پاک فوج ہر لمحہ چوکنا ہے اور کسی بھی خطرے یا اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دینے کی مکمل تیاری رکھتی ہے۔ چوڑا کمپلیکس پر ہونے والی حالیہ کارروائی دشمن کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے اور کسی بھی جارحیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے بھارتی جارحیت پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کا آغاز بھارت نے کیا تھا، لیکن اس کا خاتمہ پاکستان کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کا ہر سپاہی وطن کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہے اور میلی آنکھ پھوڑ دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت چاہے سفید جھنڈے لہرائے یا کوئی اور چال چلے، جنگ کا حساب پاکستان سود سمیت چکائے گا۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ فوج پاکستان نے ہمیشہ ملک کے چپے چپے کا دفاع کیا ہے اور پاکستان اپنے ایک ایک بے گناہ شہید کا بدلہ لینا جانتا ہے۔ دشمن کو ہماری طرف سے بھرپور جواب دیا گیا ہے، جس کی گونج دنیا بھر میں سنی گئی۔ عظمیٰ بخاری نے بھارتی وزیر اعظم کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مودی پہلے ہی گجرات کا قصائی مشہور ہے اور بی جے پی کے دورے حکومت میں ہی کیوں بار بار جھوٹے فلیگ آپریشن کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہر جگہ سے لانتے سمیٹ رہے ہیں اور پوری دنیا کے خلاف اعلان جنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ پاگل پن آخر انہیں لے کر جائے گا، اس کا اندازہ انہیں خود بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بھارت کے پاس عقل ہوتی تو مودی ان کا وزیر اعظم نہ ہوتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت اب سوشل میڈیا پر امریکہ کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بھارتی اقدام کو شرمناک قرار دیا اور کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان نے ہر بین الاقوامی فورم پر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ بھارت کے پیچھے ہٹنے پر معافی دینی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ پاکستان کا ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوگا، اس میں تمام نکات واضح ہو جائیں گے۔ ہم دشمن کے جنگی شوق کو اب پوری طرح پورا کریں گے اور ہر محاذ پر کامیابی حاصل کریں گے۔ بھارت اس وقت یقینی طور پر اپنی جنونیت میں پوری دنیا کی تباہی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ایٹمی ممالک ہیں اور بھارت نے جنگ کا آغاز کیا ہے تو ظاہر ہے ہم نے اپنے دفاع میں کوئی بھی قدم اٹھانا ہے، کچھ بھی کرنے کو ہم تیار ہیں۔ تو اس کا جو نقصان اس کرۂ ارض پر ہوگا، اس کی ذمہ داری بھارت پر ہی عائد ہوگی۔ اس لیے آج پاکستان کی قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، سیسا پلائی دیوار بن کر، اور افواج پاکستان جو ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی عسکری طاقت ہے، جس نے اقوام عالم میں بھی امن کے قیام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی پورے جذبے سے سرشار کٹ بننے کو تیار ہے بچہ بچہ قوم کا۔ تو یہ عالمی قیادتوں کے سوچنے کی بات ہے کہ انہیں اس موقع پر کیا کردار ادا کرنا ہے اور بھارت کے کیسے ہاتھ روکنے ہیں۔ ابتدا بھارت نے کی ہے تو یہاں تو انشاءاللہ اس کو اس کے مطابق ہی جواب ملے گا، جو بھارت کرے گا اس سے بڑھ کر پائے گا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے پوری دنیا کے لیے کہ اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے عالمی امن کے لیے۔ بھارت نے بالآخر وہی کر دیا جس کی اس سے توقع تھی۔ اس کی گیدڑ بھبکیاں مودی سرکار کی جنگی جنون میں
डूबी हुई उसकी जनूनियत का मुजाहरा पूरी दुनिया ने रात को देख लिया जब भारत ने पाकिस्तान के 3 शहरों में मिसाइल हमले किए, मिसाइल बरसाए और यहाँ एक बहावलपुर की एक मस्जिद को भी शहीद किया और कोटली और मुजफ्फराबाद में हमले करके 8 मासूम पाकिस्तानी शहरियों और एक बच्चे समेत पाकिस्तान के 8 शहरियों को शहीद किया और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए। तो इसके जवाब में अफवाज पाकिस्तान ने जिस जुर्रत व बहादुरी के साथ फौरी जवाब दिया वो भी पूरी दुनिया के सामने है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो ISPR के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ ने तफसीलात बताई उसके मुताबिक अब तक पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए हैं जिनमें राफेल तैयारे भी है और ड्रोन भी है इंडिया का जो पाकिस्तान ने मार गिराया। इसी तरह पाकिस्तान ने ज़मीनी हमला करके कई चौकियां भी तबाह की हैं कंट्रोल लाइन के पार। तो ये एक करारा जवाब है पाकिस्तान की तरफ से भारत को, जो जनूनियत में मुब्तला होकर इलाकाई और आलमी अमन को ताराज करने पर तुली बैठी है। यकीनन इसी तनाज़ुर में आज अमेरिका के सदर ट्रंप ने भी तशवीश का इजहार किया है और भारत के इस बुज़दिलाना हमले को शर्मनाक करार दिया है। तर्जुमान पाक फ़ौज जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस वक्त भारतीय जनूनियत और जारहियत की जो ताज़ा तफसीलात जारी की हैं अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, उसके मुताबिक भारतीय मिसाइल हमलों से कोटद्दू, अहमदपुर शर्किया, मुरीद के बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में 26 मासूम शहरी शहीद हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इसी तरह भारत ने पाकिस्तान के नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया और उसे तबाह करने की साजिश की है। तो ये सारी जनूनियत भारत की जो है ये इंशाल्लाह उसी के गले पड़ेगी। अफवाज पाकिस्तान जिस जुर्रत बहादुरी के साथ भारतीय जारहियत का जवाब दे रही है उसे यकीनन मुंह की खाना पड़ेगी, लेकिन इससे आलमी और इलाकाई अमन ताराज कर रहा है भारत। हमारा जज्बा सलामत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सारी तंसीबात, सारे तैयारे, सारा स्ट्रक्चर अल्लाह के करम से महफूज है, अभी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो बेगुनाह शहरियों की शहादतें और मस्जिद पर हमला ये भारतीय जनूनियत की अक्कासी करता है। दुनिया को यकीनन इसका नोटिस लेना चाहिए।